Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, rebonjour. Donc nous allons, dans cette séquence 3, exposer le contenu de l'axe principal du chapitre 1, le patrimoine forestier marocain, mode d'exploitation et facteurs de dégradation. Nous avons précisé dans la dernière séquence que l'importance économique et sociale et environnementale de la forêt marocaine n'a pas empêché les abus, donc n'a pas empêché la dégradation de ce patrimoine qui fait l'objet de pratiques et de comportements très abusifs de la part des populations, voire parfois de la part des exploitants eux-mêmes. Donc dans cette séquence, nous allons exposer deux facteurs principaux, donc les facteurs naturels et la dégradation des formations forestières. Et là, pour cet axe, je veux que survoler ces facteurs naturels et leur rôle dans la dégradation des formations forestières. J'ai discuté avec l'autre intervenant qui est fonctionnaire donc des eaux et forêts qui interviennent dans ce module, donc d'approfondir un peu cet aspect des facteurs naturels dans sa partie de cours. Le deuxième axe, c'est les modes d'exploitation des produits forestiers marocains ou de la forêt marocaine qui sont considérés comme le principal facteur de détérioration du patrimoine forestier marocain. Qu'est-ce qu'on veut dire par ces modes d'exploitation? D'abord, la collecte du bois de feu, donc dit également le bois d'énergie, comment ce comportement, comment ce droit d'usage contribue à la dégradation des espaces forestiers marocains ou du patrimoine forestier ou de l'écosystème forestier tout court. Le deuxième facteur, c'est l'activité agricole. Donc je l'ai signalé dans la séquence précédente. L'activité agricole, bien sûr, constitue une des principales activités économiques du domaine rural, à côté bien sûr de l'élevage traditionnel, et c'est l'activité qui utilise ou qui emploie la part la plus importante des populations rurales. Donc comment cette activité influence-t-elle le patrimoine forestier marocain? Troisième facteur, l'élevage traditionnel. Donc comment cette activité d'élevage influence l'activité ou l'espace forestier marocain. Puis les activités artisanales exercées par les populations des régions forestières, comment elles influencent l'espace forestier. Puis les incendies de forêt, comment influencent-ils l'espace forestier marocain. Donc pour les facteurs naturels et la dégradation des formations forestières, donc cette dégradation de ces formations constitue une menace réelle sur l'équilibre écologique et socioculturel des écosystèmes forestiers. Pourquoi? Tout simplement parce que les facteurs naturels sont parmi les facteurs responsables de la dégradation des espaces naturels. Et quand on parle des facteurs naturels, on parle principalement des facteurs climatiques, des facteurs de substrat, de facteurs également de la pollution atmosphérique qui peuvent parfois conduire à la prolifération donc, de maladies ou au ralentissement de la croissance des espèces forestières, voire parfois à la dégradation de ces formations forestières, voire leur disparition lorsque les quantités d'eau ne sont plus suffisantes pour leur croissance naturelle. Donc la rareté ou l'absence des précipitations, ainsi que leur irrégularité, peuvent avoir donc des conséquences négatives sur les formations végétales.
quand on parle de la rareté ou l'absence des précipitations ou leur irrégularité, ce sont des choses qu'on trouve très souvent au niveau du climat méditerranéen. Parmi donc les caractéristiques majeures du climat méditerranéen, c'est l'irrégularité des précipitations. On peut parler de la rareté, mais parfois, même s'il y a des quantités qui sont suffisantes et qui sont mal réparties dans le temps, on parle d'une irrégularité des précipitations, ils peuvent avoir des conséquences très négatives sur les formations végétales, donc sur les forêts. Donc, ces facteurs peuvent se traduire par quoi? Par la dégradation de l'écosystème forestier, dont تدهور النظام البيئي الغابوي, le recul des espaces forestiers, تراجع المساحات الغابوية على المستوى الوطني, l'apparition des maladies, parfois, qui peuvent être soit à cause de la rareté des précipitations, soit par le type des précipitations. C'est parfois, on se trouve dans des régions proches d'agglomérations urbaines très importantes. La pollution de l'air avec les précipitations peuvent donner donc des maladies, naissance à des maladies qui peuvent avoir des conséquences négatives sur les formations forestières, donc sur leur croissance également. La dégradation de la biodiversité au niveau des écosystèmes forestiers. Quand on parle de la biodiversité, on parle de l'existence d'un écosystème très riche, mais le fait que le climat le fait que le climat ne correspond pas à certains composants de cet écosystème, il peut avoir une influence très négative sur la biodiversité. المناخ يمكن أن يؤثر على التنوع البيولوجي لمنطقة معينة، منطقة غابوية معينة. كيف يتم التأثير على هذا التنوع البيولوجي؟ عن طريق اندثار بشكل نهائي لنوع نباتي معين أو نوع حيواني. Il y a également l'influence sur qui donne le déséquilibre des écosystèmes qui deviennent très fragiles. Donc la fragilité des écosystèmes vient de la fragilité d'une composante qui constitue, parmi les composantes qui constituent cet écosystème. Il peut être d'ordre au niveau de la faune comme il peut être au niveau de la flore. Le déclenchement des incendies de forêt. يعني حرائق الغابات. Donc ces déclenchements des incendies de forêt, ils peuvent être d'une façon très importante liés aux conditions climatiques. À chaque fois qu'on a un climat très sec, une période donc annuelle très sèche, comme c'est le cas pour le climat méditerranéen durant la période de l'été, cette augmentation de la chaleur fait que les formations herbacées, يعني التشكيلات المرتبطة بالأعشاب تكون قابلة للاشتعال، وبالتالي مرور شاحنة معينة أو وسيلة من وسائل النقل الحالية مع عدم انتباه السائقين يمكن أن يؤدي عن طريق سيجارة إلى بداية حريق انطلاقا من الهوامش تاع الطريق، وبالتالي الانتشار ديالها على مساحات شاسعة. لماذا؟ لسبب بسيط، هو أن تلك المجالات مكونة من أعشاب، ونظرا لكون المنطقة تعرف مناخ جاف، تكون هناك سهولة انتشار هذه الحرائق الغابات. بالنسبة للعامل الثاني، لي مود ديكسبلواتاسيون، نمط الاستغلال، يمكن أن نتحدث عن كل ما له علاقة بالإنسان. Quand on parle des modes d'exploitation, أنماط الاستغلال، أي جميع الأنشطة التي يقوم بها الإنسان في إطار هذه المجالات الغابوية، واللي أغلب الدراسات على المستوى الوطني تقول بأن السبب الرئيسي لتدهور هذه
الإرث الغابوي أو المجالات الغابوية أو النظام البيئي الغابوي، يبقى الإنسان هو السبب الرئيسي. عبر ماذا؟ عبر مجموعة من الأنشطة، أهمها جمع الأحطاب ديال التدفئة، la collecte du bois de feu, ou ce que certains appellent le bois énergie. Donc cette pratique est exercée par les populations rurales dans le but de, il est considéré parmi les droits d'usage qui sont reconnus par la législation forestière, comme c'est le cas le droit de parcours. إذا بالنسبة لجمع الأحطاب ديال التدفئة أو الأخشاب ديال التدفئة فهي يعتبر حق من الحقوق المعترف بها للساكنة المناطق الغابوية أو القريبة من الغابات، شأنه شأن الحق في الرعي. Donc pourquoi il est exercé cette pratique de collecte de bois de feu? Donc elle est exercée dans le but de satisfaire leurs besoins en bois de cuisine et de chauffage et pour répondre à la demande des centres urbains en bois de feu. Donc لماذا يتم جمع هذه الأخشاب ديال التدفئة؟ لهدفين رئيسيين. الهدف الأول إما بالنسبة للطهي، يعني القيام بالأعمال المرتبطة بالطهي، أو بالنسبة لمحاربة البرد خلال الفصول فصول الشتاء، ثم كذلك من أجل تزويد المراكز الحضرية بالمواد الخشبية أو الأخشاب أو المادة التي تنتج من الخشب، يعني الفحم الخشبي. إذا قلت بأن هذه الأخشاب أو أخشاب التدفئة يتم الاستهلاك ديالها إما من طرف الأسر القروية أو من طرف المراكز الحضرية اللي كتستغلها بطريقتين رئيسيتين، إما استغلال الأخشاب مباشرة من طرف بعض المؤسسات بحال الحمامات بحال الأفرنة وما إلى ذلك. إذا بالشكل ديالها التقليدي هنا راه فيه واحد النوع ديال التحول جد مهم، يعني مجموعة من المخابز والأفران وكذلك مجموعة من الحمامات ما بقاتش كتستعمل هذه المادة، ولكن كان ما زالت هناك في عدد من المدن العتيقة هذه الحمامات بأعداد كبيرة وتستهلك كميات كبيرة من الأخشاب. والشق الثاني تستعمل هذه المراكز الحضرية، يعني ما يسمى بالمطاعم التقليدية اللي كتقدم الأكل التقليدي بحال الطاجين أو ما إلى ذلك، غالبا ما يتم اللجوء إلى استعمال الفحم الخشبي بكميات كبيرة وفي مناسبات معينة، كذلك من طرف الأسر على المستوى الوطني اللي هي مناسبات ديال عيد الأضحى. Donc le bois d'énergie, l'utilisation de ce bois d'énergie représente environ 30% du bilan énergétique national, comme nous l'avons spécifié lors de la présentation du tableau résumant l'importance économique de la forêt marocaine. La consommation nationale du bois de feu est estimée à 113 millions de quintaux par an, selon une étude qui a été faite par les eaux et forêts en 1994. إذا 113 مليون قنطار هو الحجم سنويا، هو الحجم ديال الاستهلاك الوطني من أخشاب التدفئة. 59 مليون قنطار منها يأتي مباشرة من المناطق الغابوية. 59 millions de quintaux est d'origine forestière. Donc منين تيجي لو ريست تيجي من استغلالات خاصة مرتبطة في بعض الأحيان بمجالات تدخل في إطار الملك الخاص، بحال مثلا الفوارم ملي تيكون مثلا الزيتون واحد لاج تيتم تيتقطع وتيتم البيع الخشب ديالو، أو الفوارم الليمون وما إلى ذلك. Donc mais la forêt reste une des sources importantes de ce bois d'énergie, puisque presque 60 millions de quintaux viennent des espaces forestiers. Alors que la capacité productrice de la forêt marocaine ne représente que 15 millions de quintaux par an. إذن هنا
فين تيظهر لنا العلاقة بين جمع الأخشاب وتدهور الموارد الغابوية. كيف ذلك؟ هو أن الساكنة على المستوى الوطني، الساكنة القروية والمستغلين اللي كيجيو من المناطق الحضرية ياخذوا من الغابة تقريبا 60 مليون قنطار، وهي ما قدرش تعطي إلا 15 مليون قنطار في العام. أي ماذا؟ أي أن الغابة يلا عندها الإمكانية باش تسد الحاجيات تاع 26% من الطلب الوطني. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que 75 ou 74% il est pris de la forêt d'une façon excessive. تناخذوا الغابة أكثر من داك الشيء اللي قد تعطى. Donc quand on prend des quantités importantes de la forêt, alors qu'il n'a pas la capacité de produire ces quantités annuellement, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire qu'on consomme le capital sur pied. تناكلوا من رأس المال الحقيقي تاع الغابة. Donc le monde rural à lui seul consomme 100 millions de quintaux par an, soit 89 de la consommation nationale du bois de feu. Le reste, c'est-à-dire 13 millions de quintaux, est consommé au milieu urbain, soit 11%. لذلك قلت قبل قليل الجزء الكبير من هذوك ال 100 مليون تاع القنطار اللي تيستهلكها المغرب، الجزء الكبير تيتم الاستهلاك ديالو من طرف الساكنه القرويه. لماذا؟ للاعتبارات المرتبطه بلو شوفاج وبلا كويسون. لو ريست 13 مليون قنطار في العام هي التي يتم استهلاكها في المراكز الحضريه او ميليو اوربان، هو اللي كتستهلكوا المصبانات التقليديه والافرنه التقليديه والمطاعم التقليديه والافرنه وما الى ذلك. Globalement, la consommation nationale du bois de feu est de l'ordre de 10 millions de mètres cubes. Elle est répartie de façon suivante. 80% de cette quantité est consommée par les ménages ruraux, 8% est consommé par les établissements socio-économiques. هذه المؤسسات ذات الطابع الاجتماعي الاقتصادي هما الحمامات التقليدية والأفرنة التقليدية، وكذلك بعض المطاعم التقليدية التي تستهلك الفحم الخشبي. ثم 3% qui est consommé donc par les ménages urbains sous forme de charbon du bois, qui est consommé, je l'ai dit auparavant, soit par les restaurants classiques, soit également par les populations marocaines de façon globale lors de certaines fêtes, comme c'est le cas de la fête de Eid al-Adha. La deuxième activité, l'activité agricole. Donc l'agriculture est la principale activité économique exercée dans le monde rural. C'est le secteur qui emploie la majorité des actifs ruraux et il est parmi les activités responsables de la dégradation du patrimoine forestier marocain. Pourquoi cette activité joue un rôle important dans la dégradation? Tout simplement parce que dans le milieu montagnard, les espaces agricoles sont très réduits et cette réduction des espaces agricoles pousse les populations à faire de l'extension de leurs propriétés au détriment des forêts. نظرا لقلة المساحات الصالحة للزراعة على مستوى المناطق الغابوية، على مستوى المناطق الجبلية الدرجة الأولى، إذن الفلاحة اللي عندهم أراضي جد ضيقة غالبا ما يعمدون إلى توسيع المساحات الزراعية ديالهم على حساب المجالات الغابوية. عن طريق ماذا؟ عن طريق قطع الأخشاب وقطع الأشجار بطرق مختلفة وبطرق بتدريج في بعض الأحيان لمحاولة تمويه الحراس الغابويين. Donc dans les zones de montagne, les populations rurales coupent les formations forestières pour étendre leurs espaces agricoles. Dans
certaines régions du pays, la population pratique une agriculture très proche de l'agriculture itinérante. C'est quoi l'agriculture itinérante qu'on trouve normalement dans les forêts tropicales؟ هاد الزراعة المتنقلة تلقوها بالدرجة الأولى في المناطق الغابوية للنطاق المداري. كيفاش تتم عن طريق استغلال مناطق معينة، أي أن ديك المجموعات اللي كتعيش في غابات الأمازون وفي المناطق الأخرى من الغابة الاستوائية تيستغلوا مناطق معينة لمدة سنة سنتين. عندما تفقد هذيك التربة الخصوبة ديالها ما كتبقاش منتجة، تتحول دوك المجموعات لمنطقة أخرى تقوم بنفس العملية ثم تتحول لمناطق أخرى. هذا الشيء ما عندناش في المغرب بهذه الطريقة، ولكن غالبا ما يلجأ الفلاحون إلى قطع المناطق الغابوية لتوسيع المجالات ديالهم، ويستغلون الأسمدة وما إلى ذلك عندما تبدأ هذه التربة في الافتقار إلى المواد الضرورية للإنتاج. Les forestières bénéficient de la situation juridique floue du domaine forestier. علاش تتم هذه العملية من طرف الفلاحة؟ لأنهم كيستغلوا الوضعية القانونية الغير واضحة. في عدد من مناطق المغرب مازال ما تمتش العملية تاع تحديد الملك الغابوي، وبالتالي في غياب التحديد تكون هناك مجموعة من التدخلات من أجل توسيع المجالات الزراعية ديالهم. L'inachèvement de la délimitation du domaine forestier de l'État. إذن عدم إتمام هذيك العملية تاع تحديد الملك الغابوي لإدارة المياه والغابات تتلقى فيها مشاكل مع السكان لعدة اعتبارات، كما هو الشأن بالنسبة هنا في المنطقة ديال سوس ومناطق أخرى. غالبا ما ترفض الساكنة هذا التحديد باعتبار أنها مستقرة بهذه المناطق وعندها حقوق معينة في هذه المناطق الغابوية، وبالتالي تكون هناك واحد النوع تاع الاصطدام والتصادم بين إدارة المياه والغابات والساكنة المحلية. Selon plusieurs spécialistes, la préservation du patrimoine forestier national passe avant tout par le règlement de la situation juridique du domaine forestier. إذن أول عملية لمحاربة هذا النوع من الممارسات تاع الساكنة يجب أن تبدأ حسب العديد من الخبراء من التحديد الفوري والنهائي للمجال الغابوي حتى يتم بصفة نهائية الحد من هذه التصرفات والممارسات. إذن نكتفي بهذا القدر وإلى المحاضرة المقبلة.